When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Ketika saya anak-anak, bencana yang paling kami takuti adalah perang nuklir. Itulah mengapa saya memiliki drum seperti ini di ruang bawah tanah berisi kaleng, makanan dan air. Ketika serangan nuklir datang, kami harus berlindung diri dan makan di dalam drum tersebut. Hari ini, risiko terbesar dari kekacauan global tidak terlihat seperti ini, tapi seperti ini. Jika sesuatu yang bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depan, yang paling memungkinkan adalah sebuah virus berbahaya ketimbang sebuah perang. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Misil tapi mikroba. Sekarang alasannya adalah kita telah berinvestasi banyak untuk mencegah nuklir, akan tetapi kita tidak sedikit pun berinvestasi dalam pengendalian epidemi. Jadi kita tidak siap untuk epidemi berikutnya. Lihatlah Ebola. Saya yakin Anda semua telah membacanya di koran. Banyak sekali tantangan sulit saat mengikuti kasus dengan cermat melalui alat-alat analisis yang kami gunakan untuk memantau pemberantasan polio, dan ketika Anda melihat arahnya, permasalahannya bukan pada sistem yang tidak berjalan benar, masalahnya kita tidak punya sistem sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Faktanya ada beberapa kepingan penting yang hilang. Kita tidak memiliki kelompok epidemiologi di lab yang siap siaga untuk dipergunakan untuk melihat apa penyakitnya, melihat beberapa jauh ia tersebar, laporan kasusnya tercatat di atas kertas. Laporannya sangat lambat sebelum diunggah online, dan tetapi laporan itu sangat tidak akurat. Kita memiliki tim medis yang siap siaga. Kami tidak memiliki cara untuk mempersiapkan tenaga ahli. Meski Sans Frontières mengatur para relawan dengan baik, namun tetap saja kita terlalu lambat untuk menetapkan ribuan pekerja di negara-negara itu, dan sebuah epidemi besar akan membutuhkan ratusan ribu pekerja. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them, but that was never tried.
So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Tidak ada yang melihat upaya penanganan, diagnosis, dan alat apa yang harus digunakan. Contohnya kita bisa mengambil darah orang yang selamat dan memprosesnya dan memberikan plasma untuk melindungi mereka. Tapi tidak pernah dicoba, jadi banyak yang tidak tepat. Ketidaktepatan adalah kesalahan global. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemi, tetapi tidak melakukan hal tersebut. Dan yang terjadi di film agak berbeda. Ada sekelompok epidemiologi tampan, siaga, mereka selamatkan dunia. Tapi itulah Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. Mempersiapkan mengakibatkan epidemi berikutnya lebih mengerikan daripada Ebola. Perkembangan Ebola tahun ini sekitar 10.000 meninggal dan sebagian besar berada di Afrika Barat. Ada 3 alasan mengapa Ebola tidak tersebar lebih jauh. Yang pertama, pekerja kesehatan yang heroik, kemudian sifat alami dari virus, kemudian Ebola tidak banyak mencapai wilayah perkotaan. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Tentunya kita tidak seberuntung kemarin. Kita bisa terkena virus di mana saja. Bahkan orang yang merasa sehat, saat mereka tertular, mereka pergi menuju keramaian seperti pasar dan lapangan. Sumber virusnya bisa dari epidemi alami seperti Ebola atau bisa juga bioterisme. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Model dari virus yang menyebar melalui udara ini sama seperti dengan virus Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Virus ini menyebar di seluruh dunia dengan sangat cepat. Dapat dilihat bahwa lebih dari 30 juta jiwa meninggal karena epidemi ini. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system.
and we need preparedness. Ini adalah masalah yang serius, dan kita harus lebih prihatin. Sebenarnya, kita semua dapat membangun sistem respon yang sangat baik. Kita dapat mengambil manfaat dari sains dan teknologi, dan mendapat informasi dari ponsel. Kita juga memiliki peta satelit yang dapat melihat pergerakan orang-orang dan di mana mereka berada. Pada bidang biologi, kita dapat melihat patogen dan mampu menciptakan obat dan vaksin untuk patogen tersebut. Jadi, dengan hal semua ini, kita dapat membuat alat yang alat tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem kesehatan global. Dan untuk melakukan ini semua, kita membutuhkan banyak persiapan. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. Hal penting yang bisa kita ambil dari persiapan ini adalah kita harus menyiapkan semuanya. Dan ketika ini siap, maka kita akan menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. NATO memiliki seperangkat unit bergerak yang dapat ditempatkan dengan sangat cepat. NATO memeriksa banyak hal sebelum memulainya, seperti apakah orang-orang berlatih dengan baik, apakah mereka mengerti dengan hal yang berkaitan dengan ini, seperti bahan bakar, cara memfrekuensikan radio, dan mereka akan benar-benar merasa siap untuk pergi. Jadi hal seperti itulah yang juga kita butuhkan untuk menghadapi epidemi saat ini. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. Kuncinya yang pertama adalah kita butuh sistem kesehatan yang sangat kuat, terutama di negara miskin. Karena di sanalah nantinya para ibu dapat melahirkan anak-anaknya dengan aman dan anak tersebut bisa mendapatkan semua vaksinnya. We need a medical reserve corps. Lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Selain itu, kita membutuhkan korps dengan cadangan medis. Dengan banyak orang yang memiliki pelatihan dan latar belakang sesuai dengan keahliannya mereka, maka kita siap untuk pergi. Tidak hanya itu saja, mereka juga perlu kita bekali dengan militer. Tujuan dari militer ini agar mereka maju bergerak dengan cepat melakukan logistik ke daerah aman. Untuk itu, kita perlu melakukan simulasi permainan kuman sehingga kita tahu di mana letak lubangnya.
Permainan ini terakhir kali dimainkan di Amerika Serikat pada tahun 2001 dan tidak berjalan dengan baik dengan skor akhir kuman 1 dan orang 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs like the adeno-associated virus that could work very, very quickly. Hal terakhir adalah kita butuh banyak penelitian dan pengembangan lanjutan di bidang vaksin dan diagnostik. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. Investasi ini menawarkan manfaat yang lebih dari sekedar menghadapi epidemi. Hal lain yang mencakup adalah seperti perawatan kesehatan primer, R&D, dan hal-hal inilah yang akan mengurangi pemerataan kesehatan global dan tentunya membuat dunia lebih adil dan juga nyaman. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Jadi intinya tidak perlu panik, kita tidak harus menimbun atau menyimpan banyak cadangan makanan, tapi yang seharusnya kita lakukan itu adalah lari, karena waktu tidak berpihak pada kita. Dan faktanya jika ada satu hal positif, ini bisa menjadi peringatan dini dan peringatan untuk bersikap. Jika kita mulainya dari sekarang, maka kita akan siap untuk wabah berikutnya.